बंधु मु कुंडुरी साहू स्वागत करुचे आमर फूल जड़ा कार्यक्रम एक फ्रेश एपिसोड को आज अतिथि होउचंती आम पूर्वतन सरपंच विश्वा बाबू। विश्वा बाबू को ग्रुप टी कैमरा पकई दियंतु। नमस्कार। ठीक अछि विश्वा बाबू आपन को पई आज रहिछि पांचटी क्वेश्चन न मूल्य फुल 500 टंका। एते टंका 500 टंका एते टंका हां ठीक अछि। ठीक अछि आपन को पई प्रथम क्वेश्चन हम जो बॉलीवुड गोटे कोचिंग का पूर्व पानी दो पानी पानी हां आपन पानी अछि आपन पई थिला कहिथि खेलला जोड़ी अडी सॉरी सर पानी अछि यो सर थैंक यू ओके हे प्रभु बढ़िया लोक भी अछंती क्वेश्चन पानी के सॉरी नहीं को आराम करो विश्वा बाबू आपन प्रथम क्वेश्चन न मूल्य 100 टंका। क्वेश्चन टी होची गोटे 100 टका हाड़ हो तो के क्वेश्चन आगे प्रोसीजर हमर जो बॉलीवुड जगत रो वर्तमान लोकप्रिय संगीत रहिजा रघुआ खाई की जीव एठारे रघुआ को कोन पय अनुरोध कराई छि रहिजा रघुआ खाई की जीव आपनकर ऑप्शन गुडी कहला प्रथम ऑप्शन डायरेक्टर ता को मारि दिले बोली से रागी दिले द्वितीय ऑप्शन ना रोसई टिके लेट रे हेतिला तृतीय ऑप्शन ना ताकर उपवास थिला बोली के जानि नथिले चतुर्थ ऑप्शन गर्लफ्रेंड को देखा करिया पय से व्यस्त रहथिले। प्रथम को कहलो डायरेक्टर मारिला ए डायरेक्टर मारि दबो डायरेक्टर मारतिले मु उठी पड़ी जाती सेकंड द्वितीय ऑप्शन ना रोसई टिके लेट रे हेतिला रोसे लेट रहो घरे न चाकर नथिले कि जल्दी कोन टाइम बळो तृतीय तृतीय होची ना तांकर उपवास थिला बोली से जानि नथिले बस तृतीय ना तृतीय यस फाइनल आंसर फाइनल दबाई देबी कंप्यूटर से दबा तो बारंबार नहीं को दबे दियो तो ठीक कह जंती आपण 100 टका आपण इतर ए क्वेश्चन ने 100 टका जीती घर बुझबे आपण को पाई द्वितीय क्वेश्चन कहिथि हम राष्ट्रपति जोडी रुवंती सेटा को कुआ जाय राष्ट्रपति भवन अमेरिका रा राष्ट्रपति ट्रम्प जोडी रुवंती सेटा को कुआ जाय व्हाइट हाउस ठीक सही परी हम नवीन बाबू जोडी रुवंती से जगह को कोन कुआ जाय आपनकर ऑप्शन गुडा कर रहिला प्रथम ऑप्शन गुम्फा द्वितीय ऑप्शन भागवत टुंगी तृतीय ऑप्शन इंदिरा आवास चतुर्थ ऑप्शन आईफिल टावर कोन रहि छै आपनकर लास्ट आईपीएल टावर या एटा की सिम गाड़ी पाइने एटा सेम नो एटा और पेरिस रे अछि आईफिल टावर ओ एटा घर पकाई दे बोले सेम टाइप रो थार्ड भागवत टुंगी ना नवीन माने आजीवन तो 18 वर्ष हलानी ओडिया ठीक से कहि पाना आ से भागवत टुंगी ना सेकंड इंदिरा आवास ये बोल कोन है सर अच्छा इंदिरा इरे हाथ को शंख ना ना एटा आउली फास्ट को गले गुम्फा इज राइट आंसर गुम्फा हां निश्चित भाव इशू ना ठीक अछि है कंप्यूटर महाशय आंसर टी रहि छै गुम्फा देखो तो आंसर ठीक अछि कि भूल अछि तो निश्चित भाव आपण जीते अति सुंदर भाव चमत्कार भाव आपण खेली चलचंती दुईटी क्वेश्चन में जीती 200 टंका आपण एठी अख्तियार करछन। तृतीय क्वेश्चन टी आपण पाई कालिदासंकर जने भाई एबे भी बादामबाड़ी बस स्टैंड रे जोता मरामती करी पेट पाटना पोसुचंती से अत्यंत भद्र व्यक्तिंकर नाम कोन आपणकर ऑप्शन गुडा रहिला हरिहर दास आडी दास मिहिर दास हरिया दास एमानक मध्यरु कोनसुटी नुहे कोडी कहले चपल सिले करतन बादामबाड़ी बस स्टैंड रे ओ बादनबाड़ी बस स्टैंड रे या जल्दी कोन एथि मतलब कोन दिन नुहे एथि मध्यरु कोनसुटी नुहे निश्चित भाव निश्चित भाव फाइनल आंसर फाइनल कोन पे ऑप्शन एथि मध्यरु कि कोनसुटी आ भाई ना बोइले चपल सिले करती निश्चित जग भाई अति सुंदर चमत्कार ठीक अछि देखन कोन होछि आंसर निश्चित भाव आपण 300 भारतीय मुद्रा जीति जाइछन्ती अति चमत्कार भाव आपण खेलुछन्ती क्वेश्चन ने टिके भूल रहि एक्चुअल से बड़ी माउंट रे जोटा मरामती करूछन्ती ठीक अछि आपणक पई वर्तमान चतुर्थ प्रश्न हम बॉलीवुड रैप सिंगर हनी सिंह नामकरण बेले केते परिमाणर हनी अथवा मोहु मिसा जाइथिला एतिकी
ଏତିକି ଏତିକି ଅଥବା ଏତିକି ଏତିକି ହଁ ନା ଏତିକି ନା ଏତେ ନା ମ ଏଇ ଏତିକି ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ୍ ୟେସ୍ ଚତୁର୍ଥ ଏତିକି ଠିକ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ଅତି ଚମତ୍କାର ଆପଣ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି 400 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ଫାଇନାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ବାବୁ ଆମର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ତରଫରୁ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣ ଆଜି ସୁଟିଂ ସେଟରେ ଏତେ ଜୋରେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ସକାଳେ ଆଜି କଣ ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ ତମେ ଜାଣିନା କି କଣ ଖାଇଥିଲେ ଆପଣ ବୋଲ୍ଡର ସହ ଘୁଗୁନି ବୋଲ୍ଡର ସହ ଘୁଗୁନି 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 ଫିଲ୍ମ ନା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲ୍ଡର ସହ ଘୁଗୁନି ବୋଲ୍ଡର ମାନେ କୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୁଲୁଗୁଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ଓହୋ ଗୁଲୁଗୁଲା ହଁ। ବୋଲ୍ଡର କହୁଛ ତା ପାୱାର ଭାରି ନା ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଫୁଲ 500 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ଆମର ଯୋଉ ତାରିଣୀଗଡ଼ ନାଟ୍ୟର ଅତି ଚମତ୍କାର ନାଟକ ଯେତେ ଗୋରି ସେତେ ଷ୍ଟୋରି ଏଇ ନାଟକଟିର ଲେଖକ କିଏ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଲା ଚେତନ ଭଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ଅନୁରାଗ କାଶ୍ୟପ ତୃତୀୟ ଅପସନ ଜନି ଲିଭର ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ଶକ୍ତି କାପୁର ଆପଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ବି ଦେଇପାରିବେ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଫେସବୁକ୍ ଜେଣ୍ଡର ସେୟାରିଂ ଆପଣ କୋଉଟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଜେଣ୍ଡର ନେବି ଜେଣ୍ଡରରେ ହଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୋ ତୃତୀୟ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କନେକ୍ଟ କରାଯାଉ ଜେଣ୍ଡରରେ ତୃତୀୟ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ଆପଣ ଏବେ କଥା ହେଇପାରିବେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆବେ ସେ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛୁ ନା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ପଢିବେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ରହିଛି ଯେତେ ଗୋରି ସେତେ ଷ୍ଟୋରି ତାରିଣୀଗଡ଼ ନାଟର ଏଇ ନାଟକଟିର ଲେଖକ କିଏ ବୁଝିଲୁ ନା ହଁ ଯେତେ ଗୋରି ସେତେ ଷ୍ଟୋରିର ତାରିଣୀ ନାଟ୍ୟ ହଁ ତା ଲେଖକ କିଏ ତମେ ଜାଣିନା କି ହେ ନାଇଁ ମତେ ଜାଣିଛୁ କହୁନୁ ଟିକେ ଏଟା ଆମ ଶକ୍ତି କାପୁର ଏ ସତ କହୁଛୁ ନା ଲୋ ହଁ ମୁଁ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କେବେ ଯାଇଥିଲୁ କି ତମେ ନଥିଲ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଧର୍ମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ଧର୍ମ ଭାଇ କେତେ ଡାକିଲେ ତମେ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ରଖୁଛି ରୋଷେଇ କରିବି ଯାଉଛି ହଉ 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 ଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଟା କହିଲା ସେଇଟା ଫିକ୍ସ କରିଦିଅ ଶକ୍ତି କାପୁର ୟେସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ହାରିଯିବେ ଆପଣ ଫୁଲ 400 ଟଙ୍କା ବି ହରେଇ ବସିବେ ଠିକ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର କଣ ଅତି ଚମତ୍କାର ଆପଣ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଫୁଲ 500 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯୋଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ ଅଛି ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦବାଇ ଦେବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୁଁ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ହିନ୍ଦ ନମସ୍କାର ଜୟ ହିନ୍ଦ